Hello guys, welcome back to another video. My name is Majid Haider and you are watching Tech World 110. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपनी YouTube वीडियोस के लिए अल्ट्रा HD थंबनेल्स बनाना सीखेंगे। अल्ट्रा HD थंबनेल्स यानी HD से भी ज़्यादा रेजोल्यूशन वाले। दोस्तों थंबनेल ही की वजह से हमारे वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं। अगर आपका थंबनेल अच्छा और प्रोफेशनल होगा तो उस वीडियो का क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ेगा, यानी आपकी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो आइए दोस्तों अपनी YouTube वीडियोस के लिए अल्ट्रा HD और प्रोफेशनल थंबनेल्स बनाना सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है पिक्सेल लैब। ये बआसानी आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आपने इसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और उसके बाद इसे आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करना है, तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद आपने यहाँ पर पहला जो काम करना है वो 3 डॉट्स पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद इमेज साइज़ पर आपने क्लिक करना है। इमेज साइज़ पर यहाँ पर आपको कस्टम दिखाई देगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब थंबनेल लिखा है, आपने इस पर क्लिक करना है और ओके पर। अब यहाँ पर जो साइज़ है वो यूट्यूब थंबनेल की साइज़ है। अब यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, कलर इसका चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद ये कलर लिखा हुआ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कलर लिखा हुआ है और नीचे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है कि यहाँ पर 2 कलर आपस में मिक्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कलर में आप कोई एक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ। वाइट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर मैंने कोई इमेज इंपोर्ट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद इंपोर्ट जो ऑप्शन यहाँ पर है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपने वो इमेज सिलेक्ट करनी है, ये वो इमेज है जिसे मैंने सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं जो है इसकी पोजीशन चेंज कर लूँगा और उसके बाद चेक पर क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पर ये जो इमेज है ये इंपोर्ट हो चुकी है, तो हम इसे पोजीशन में रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे रखना चाहता हूँ तो मैंने इसे यहाँ पर रख लिया। इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर लेते हैं। इसकी साइज़ छोटी करने के बाद हमने इसे यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पर ए जो आपको दिखाई दे रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपने टेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर टेक्स्ट जो मैं लिखूँगा यहाँ पर मैंने लिखना है मेक अल्ट्रा HD। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मेक अल्ट्रा HD। लिखने के बाद डन पर क्लिक करना है और ओके पर। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ चुका है। ये हमारा टेक्स्ट है। इसकी साइज़ हम थोड़ी छोटी कर लेते हैं और इसके बाद हम फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करेंगे इसका। तो यहाँ पर AB फ़ॉन्ट जो लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैंने कस्टम फ़ॉन्ट ऐड किया हुआ है पिक्सेल लैब में, तो माय फ़ॉन्ट्स में मुझे मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे जो मैंने कस्टम फ़ॉन्ट ऐड किया था वो ये है और इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो चुका है। इसके बाद हमने एक और टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना है, तो हम यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट प्लस लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद एक और टेक्स्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ थंबनेल्स। तो यहाँ पर मैं फटाफट लिख लेता हूँ थंबनेल्स। लिखने के बाद डन पर क्लिक करना है, अगेन ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम इसे सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो इसकी साइज़ जो है वो मैं बढ़ा लेता हूँ। जितना ये बड़ा दिखेगा तो ये अट्रैक्टिव दिखेगा। सबसे पहले लोगों की नज़र जो है इस थंबनेल्स पर जाएगी और इससे जो है हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने का तरीका ये आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर B स्टाइल लिखा होगा तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर B लिखा है। तो जैसे आप इस B पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड होने के बाद हम इस फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं इसके। तो यहाँ पर हम एक फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर रोबोटो रेगुलर जो है इसे मैंने सिलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया तो ये इस तरह से चेंज हो गया। और इसे जो हम कलर देंगे वो हम कलर देंगे यहाँ से, ये कलर लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैं इसे येलो कलर दूंगा। तो यहाँ पर हम येलो कलर फाइंड करते हैं। इसके बाद मैंने इसे येलो कलर दे दिया। अब इसका बैकग्राउंड जो है हमने ब्लैक रखना है।
تو یہاں پر آپ بیک گراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، انیبل پر کلک کرنا ہے۔ اب میں اسے بلیک بیک گراؤنڈ دوں گا، تو یہ میں نے بلیک بیک گراؤنڈ دے دیا، اور لیفٹ پیڈنگ کر لیں گے ہم تقریباً 8، اور اس کے بعد رائٹ پیڈنگ بھی ہم 8 کر لیں گے، اور اس کے بعد تھوڑا جو ہے اس کا ریڈیس جو ہے وہ ہم 6 پر رکھ لیں گے، اور اس کے بعد اوکے پر کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہو گیا یہ ہمارا۔ اس کی سائز جو ہے تھمبنیل کی اور تھوڑی بڑی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھا سا لگ رہا ہے۔ اور یہاں پر میک الٹرا ایچ ڈی جو لکھا ہوا ہے اس کو میں کلر دوں گا، اسے میں جو ہے وہ بلو کلر دوں گا، اور الٹرا ایچ ڈی جو ہے اسے ہم سلیکٹ کریں گے، یہاں سے سلیکٹ کرنے کے بعد اسے میں ریڈ کلر دے دوں گا، اور اس کے بعد ہم ایک اور ٹیکسٹ یہاں پر لکھیں گے جیسے کہ آن موبائل، تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں۔ تو ہم اس کا فونٹ جو ہے وہ چینج کریں گے یہاں سے، تو میں نے یہ والا فونٹ سلیکٹ کیا، اور اس کے بعد اوکے پر کلک کرنا ہے۔ اب میں جو ہے ان لیٹرز میں، آن موبائل کے لیٹرز میں جو ہے تھوڑی بہت اسپیسنگ لاؤں گا، جیسے یہ جو خالی ایریا ہے یہ فل ہو جائے تاکہ اچھا لگے۔ یہ تھوڑا اسپیسنگ لانے کے بعد میں تھوڑا سے ایڈجسٹ کر لوں گا اس طریقے سے، اور اسے جو ہے ہم بولڈ بنائیں گے جیسے ہم نے تھمبنیلز کو بنایا تھا، تھمبنیلز والے ٹیکسٹ کو۔ تو آپ نے اس آن موبائل کو سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹائل بی پر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد بی پر۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے بولڈ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہم اسے کلر دیں گے۔ تو کلر جو ہے آن کو میں بلیک ہی دوں گا، تو یہاں پر میں آن کو بلیک دے دیتا ہوں، یہ میں نے اسے بلیک دیا، اور موبائل کو جو ہے جو میں نے وہاں پر میک کو دیا ہے ویسا ہی کلر بلو میں اسے دے دوں گا، تو اس طریقے سے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بندہ ہے اس کی انگلی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، یہاں پر بھی ہم کچھ لکھ لیتے ہیں جیسے کہ کمپلیٹ ٹیوٹوریل لکھ لیتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے، اور اس میں لکھنا ہے ہم نے کمپلیٹ ٹیوٹوریل۔ لکھنے کے بعد ہم نے ڈن پر کلک کرنا ہے اور اوکے پر، اور اسے ہمیں ایڈجسٹ کر لینا ہے کچھ اس طریقے سے۔ اور اس کمپلیٹ ٹیوٹوریل ٹیکسٹ کے لیٹرز میں جو ہے ہم تھوڑی بہت اسپیس ڈال دیں گے، جیسے کہ یہاں پر یہ خالی خالی نہ لگے، تو ہم اسے اس طرح سے جو ہے اسپیس بھر لیں گے اس میں۔ اور اس کے بعد ہم اس کو بیک گراؤنڈ کلر دیں گے۔ پہلے ہم اس کو کلر دے دیتے ہیں وائٹ، وائٹ کلر دینے کے بعد ہم اس سے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلیک دیں گے، بالکل ڈارک نہ ہو، تھوڑا سا لائٹ ہو، تو اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد ہم اس کی لیفٹ پیڈنگ جو ہے وہ زیادہ کر دیں گے، اور رائٹ پیڈنگ بھی۔ اور اس کے بعد ہم اسے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ نے امیج پر کلک کرنا ہے، اور آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ٹو فرنٹ۔ جیسے آپ ٹو فرنٹ پر کلک کریں گے تو کمپلیٹ ٹیوٹوریل کے اوپر جو ہے یہ امیج آ جائے گی اس طریقے سے۔ اور اس کو جو ہے ہم تھوڑا بہت اسٹروک دے دیں گے وائٹ کلر والا، تو یہاں پر میں نے اسے اسٹروک دے دیا۔ اب اس کی انگلی جو ہے وہ تھمبنیل کی طرف جائے، تو ہم نے اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اس کے بعد باری آتی ہے اسے سیو کرنے کی، تو یہاں پر آپ کو 3 ڈاٹس مل جاتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر ایکسپورٹ امیج کا آپشن ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر کسٹم کا آپشن ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اب یہاں پر لو سے لے کر آپ کو الٹرا ایچ ڈی تک کی ریزولیشن مل جاتی ہے۔ میں یہاں پر ویری ہائی جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد سیو ٹو گیلری پر کلک کروں گا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رینڈرنگ امیج، سیونگ امیج۔ تو ہماری امیج جو ہے تھمبنیل جو ہے وہ کمپلیٹلی سیوڈ ہو چکا ہے، تو ہم اسے جا کر چیک کریں گے۔ تو گائز اس طرح سے آپ اپنی یوٹیوب ویڈیوز کے لیے الٹرا ایچ ڈی اور پروفیشنل تھمبنیلز بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، اور چینل کو سبسکرائب بھی۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔